Hello, good morning, good morning. So, congratulations sa mga ka-maintain sa 443, no? Okay, 3 days na, delay siya 3 days. So, congratulations sa mga naka-maintain na lang sa 443 target unta. So, karon October 14, 2024, so mahatag tag combination. Okay? I-rumble niya siguro guys, hibasin mo gawas siya, okay? So, kuan lang, okay? 118 lang og kuan. Okay, 118 og si 134. Okay, 118 og 134 target rumble. So, good luck mga ka-big time. Ayaw mo kalimot pag-register sa online STL. Nasa comment section na gid siya. I-click lang ninyo ang link. Dayon registered na. Okay, dan salamat and God bless.